ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବାଟରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା। ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ମା'କୁ ସମ୍ମାନର ନାରା। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର 23 ବର୍ଷ ଶାସନ ପଦାରେ ପଡ଼ିଲା। ସରକାରଙ୍କର ମା'କୁ ସମ୍ମାନ, ଗାଁକୁ କାମର ନାରା। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଦୁର୍ଗମରେ ପୁଣି ଜନନୀ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲା। ଗାଁକୁ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲାନି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ। ବାଟରେ ପ୍ରସବ କଲେ ମହିଳା। 3 ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ମେଟ୍ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ଜେନା, ଡ୍ରାଇଭର ହିମିରିକା ରବି ଓ ହେଲ୍ପର ସୀମାଞ୍ଚଳ ସାହୁକାର 3 ଜଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କର୍ମଚାରୀ ଦୀର୍ଘ 3 କିଲୋମିଟର ବୋହି ବୋହି ଆଣିଲେ ପ୍ରସୂତି ମହିଳାଙ୍କୁ। सूचना अनुसार रायगड़ा जिला कल्याण सिंहपुर ब्लॉक पाठशाली पंचायतर फाकेरी ग्रामर हुंडाई सिक गाँ गर्भ जंत्रणा पर परिवार लोके आंबुलांस फोन करथिले। रास्ता नथिबारु आंबुलांस पहुंची पारि नथिला गाँ को। बाटरे ही प्रसव करथिले महिला। परे आंबुलांस रे नेई ताकू कल्याण सिंहपुर स्वास्थ्य केन्द्र रे भर्ती कर जायछि। किंतु वर्तमान मार अवस्था ठीक थिबा समय नवजात शिशु कन्यार अवस्था गुरुतर थिबा सूचना मिलिछि। रायगड़ारू जिला प्रतिनिधि संतोष कुमार पंडा रिपोर्ट, फी न्यूज ओडिया।